Ay, oo nga pala. Teka, tawagan ko nga to si Mrs. De La Cruz. Yes, hello? Ay, hello ma'am. Good morning. Mrs. De La Cruz. Yes? Opo. Ma'am, good morning. This is Mr. Sanyosa. Oh, hi! Yes, ma'am. Ma'am, i-follow up ko lang sana yung yung in-inquire mong insurance last time. Anong insurance? Opo, last week lang ma'am. Yung pinadala ko po sa inyong proposal. Kamusta po? Oo, hindi ko nasabi sa'yo. Kumuha na pala ako sa iba. Ay, ganun po ba? Oo, pasensya na ha. Sige po. Sa akin po kasi kayo nag-inquire, ma'am eh. Yung pinsan ko kasi sa insurance din pala. Sorry talaga. Okay po. Sige ma'am, wala naman pong problema. By the way po, salamat po ha. Thank you din. Opo, Thank salamat po you. ha. Opo. Sige po.